Bienvenidas a Brunch con Amigas, un podcast creado de dos amigas para todos ustedes. Mi nombre es Gabriela. Y yo soy Cristina. No se olviden sintonizarnos todos los lunes por Apple Podcasts, Spotify, Pandora en iHeartRadio. Bienvenidos a Brunch con Amigas. Bienvenidos a un nuevo episodio de su brunch favorito, de su podcast favorito. Pero no puedo comenzar este episodio sin presentar a la única, la inigualable, Cristina Ruiz. Hi, friend. How are you? Good, friend. First of all, it's February 26th. Yes. It's a very special day. Of course. Not because we're just filming, but because it's your birthday. Yay! Happy birthday, chula. Thank you, amiga, so much. Que Diosito te bendiga con muchos años más. Amén, así sea. Este episodio, bueno, antes de comenzar el episodio, les queremos dar las gracias a toda la gente que nos ha estado sintonizando en Pandora, Amazon. Spotify, Amazon, YouTube. Muchas gracias a todos por seguirnos escuchando y seguir apoyando este proyecto que comenzó hace unos cuantos meses y ahorita, o sea, mirar hacia atrás y mirar todo lo que hemos completado, me da mucha alegría y simplemente síganos haciéndonos share, hagan share el episodio que vamos a hacer el día de hoy especialmente, que sabemos que a lo mejor mucha gente se va a identificar con él. Uh-huh. Mándeselos a su compadre, a sus tíos, a sus primos, a sus coworkers. A sus mamás. Muchas gracias a todos los que también nos han estado pidiendo stickers. Gracias por traernos y ayudarnos a crecer esta familia, que ya somos bastantes. Si ustedes no han recibido sus stickers, mándenos un mensajito por Instagram, así para nosotros mandarles unos stickers y una sorpresita más ahí con ello. Yeah. So today, guys, we're going to be getting into, like Abby said, the topic of anxiety. But today we have a special guest. Her name is Berenice Martinez Rivera. And, you know, just a big shout out to you guys because Berenice literally went through a blizzard, snow, rain, floods to get here. So, you know, very, very thankful for you, cousin, for being here. Thank you. Before we get into it, though, you know, the reason why we brought her in here today was because, you know, she is a licensed marriage and family therapist, and she does have her master's degree in counseling and psychology. So who else but, you know, an expert? Yes. Hey. No, thank you too. Yeah. Just a little bit. Is it crazy, like, when you hear, like... Oh, yeah, I still don't get used to it. Right? Like, I think even in my work, cuando firmo, like, to put that L, like, license, or cuando vienen, like, gente conmigo me dicen, oh, like, what's your advice? And it is, because you're licensed. Y yo, oh, I am licensed. Finally, all this time. But it was such a big accomplishment. I try to brag about it as much as I can when I can. Creo que la última vez que te miramos estabas todavía trabajando en eso, estabas como en sus últimos ajustes y mírate ahora. Mm-hmm. Yeah, she was studying for the certification or the licensing. No, my licensing, yeah. Yes. So before I recorded last time, todavía no estaba licensed. So I had my exam scheduled, pero nadie sabía la fecha. So la única que sabía era mi hija. Y es because ella me dice, si no me dices, like, me enojo. So ella la única que sabía por el mismo miedo y la misma ansiedad de que si no lo paso, ¿cómo les voy a decir a todas esas personas que no pasé? Pero después de allí, salí de allí y yo, I passed. Sí, ya con su diploma ella. Estoy emocionada. She's like, yeah, I already scheduled my exam. And I said, for what? She goes, I'm not telling anybody. And I'm like, why? And then she's just like, because, you know, what if I fail? And I said, you can't think that way. So ya estaba tratando de hacer la matemática. Okay, you have it before this day. Oh, yeah, that's right. And I said, okay, so it's on this day. And she goes, well, who knows? We'll see. And I'm like, man. And the crazy thing is, estaba planeando el baby shower de mi sister. Yeah. Y mi sister me dijo, yo sé que no lo vas a planear, no vas a tomar tu examen around that time. And I said, no, you're not. You wouldn't do that to yourself. Like, maybe after. Y su baby shower era October 1st. So I said, it's after October 1st. Y yo, okay. Y era una semana antes de su baby shower. Que sí, yo puedo con eso. So yo estaba con el baby shower, trabajando, toda estresada. Mi papá me dijo, con razón te miraba tan estresada esa semana. Oh, mi tío. No Ahora ya saben por qué. Yeah. So Vera's dad is actually the tío that listens to our podcast. Yeah. Shout out to my dad. Yes. Papá, I made it. I'm on Brunch con Amigas, papá. Otra vez.
Yes. Anyways, so let's go ahead and jump into the topic of anxiety. This is one that we've been wanting to record for a really long time because I feel like a lot of us have anxiety, but we are not aware of it. Sí, y sabes qué, amiga, que mucha gente nos estuvo pidiendo el episodio y por alguna otra razón no lo podíamos grabar. Lo estuvimos posponiendo por mucho tiempo hasta que ya hoy dijimos, pobrecita, aunque venía con la nieve y todo eso, nosotros sí, nos tiene que llegar aquí. Pero sí, es algo con lo que mucha gente allá afuera se va a identificar. Mucha gente que está que está sufriendo de ansiedad. Y siento que es un tema que antes no estaba tan normalizado porque venimos con tanto de no tienes nada, estás bien. ¿Qué ansiedad? Eso no existe. Pero sí existe y ahora pues obviamente es un tema que ya está más abierto, que podemos hablar más abiertamente de él sin sentirnos ashamed of it, like, you know? So I think it's still a stigma though, amiga. Yeah. Because not every, like, even though we're more aware of it, I don't think anyone or a lot of people share like, oh, I'm feeling anxious or I'm having anxiety right now, or, you know, are comfortable saying any of that. nos da vergüenza admitir que necesitamos ayuda. Pero mucho depende en la generación. Yeah. So, se enfocan que en la generación de ahorita es como algo libre de decir, oh, sí, es que tengo ansiedad. Oh, es que esa es mi anxiety. Lo dicen muy libremente. Ya generaciones más atrás de nosotros, como nuestros parents, grandparents, nunca. Es muy difícil hasta que en verdad lo están sintiendo y terminan yendo con una terapista y pasan por todo eso que, ok, sí, es que esta ansiedad me está matando. Digo, ok, ahora sí existe, pero hasta que en verdad no lo empiezan a sentir o uno le dice, ¿sabe qué? Eso es ansiedad, eso no es normal. Pero la generación de ahorita se sienten más a gusto diciéndolo. Yeah, definitely. Tengo una tía que siempre hace rearrange su casa y nunca para y trabaja de noche and then duerme poquitas horas y yo me la quedo mirando like, damn, that's anxiety right there. Like, tía, tiene ansiedad usted porque no puede estar sentada ni quieta, and I'm just like, just relax a little bit, like, Que se la quieres agarrar de los hombres y de ya, yes, like, para. yeah, está bien, no, nada va a pasar. The thing is that anxiety is linked to worry and fear. And that's where it comes from. And a lot of the times those worries and those fears are unrealistic or not realistic or invalid. So I think that if you try to have control of a lot of things that are not under your control, the anxiety is going to build and it's going to grow. Well, do you know fear and worry is inbuilt in us already? So It's natural to have that. It's natural and it's part of us as humans. And I think what a lot of people, because that's what get us to kind of be on the lookout, making sure que nos proteja, que nada nos pase, being alert. So it's part of how our body responds to things. Donde se convierte en anxiety es cuando it's excessive or it starts to really impede in your life. So no puedes trabajar, no puedes ir a la escuela, No puedes enfocarte. tus relaciones con tus familias, socialmente. So cuando te empieza a impactar tus like little functional things. Your like daily life. Yeah, that's when it's like, okay, now it's anxiety. And now that normal fear and worry, que es normal para nuestro cuerpo, se convierte en ansiedad. Pero en realidad, Vere, ¿qué es la ansiedad? ¿Es un sentimiento o es una emoción? Porque pienso que ahí es donde nos confundimos en tratar de identificar si es una emoción o es solamente como nos sentimos. ¿Cómo lo explicarías tú? So it's a little bit of both, pero más no es una emoción porque uno no dice, oh, pues me siento triste. Triste es una emoción. Ansiedad es más como un sentimiento. Me siento ansiosa. So Okay. I feel anxious versus I feel anxious. It goes hand to hand porque va juntos, pero lo que empieza a sentir uno primero es en el cuerpo. Y luego eso es un sentimiento y ya después de ahí se empieza a subir a la mente y se convierte como en un pensamiento. I'm feeling anxious, estoy sintiendo. So ya cuando uno hace identify, okay, I'm feeling like I feel anxious, then it's kind of like, okay, I'm anxious right now. Y se convierte como un sentimiento, no algo de que viene del cuerpo, algo de que viene de mí. Pero I think
the best way I describe it to people, it's más not just un feeling, pero es algo que sientes en el cuerpo. Sí, porque cuando yo siento la ansiedad, o sea, yo lo reflejo luego en los dedos. Obviamente nuestro cerebro está conectado con todas las partes del cuerpo y para mí la ansiedad se refleja en mis dedos, especialmente en los pulgares. Yeah. Si estoy demasiado ansiosa en el trabajo o si estoy con algún miedo a algo, me empiezo a rascar el dedo hasta que me lo sangro y ya en el momento que sangra, ya es como que el relief para mí de, Oh, damn. ok, ya, everything is under control. So, Ahorita yo los traigo bien, pero estos días los traía feos, o sea, abierta la carne. oh my gosh. So I'm like you, pero yo no me los dedos. For me, it's scratching. Ajá. So me dan la comezón and I won't stop until like I bleed. Como rascarte partes del cuerpo. Yeah, like my arms, my elbows, like my chest, and that's how I know that my anxiety is really bad. Pero es una sensación que me da como relief, and it sounds sick, pero it's like it's an unhealthy coping mechanism. Pero siento que cuando hago eso, like subconsciously, mi cuerpo me está diciendo like you're feeling anxious about something. You feel like you don't have control over something. You're scared about something or worried, and your body is reacting in the way that it's giving you a sensation that you want to scratch. And like I'll scratch, like especially right here, behind my elbow. I'll just go to town, and then eventually, like, Until you bleed yourself. until I make myself bleed. Sí, es como dices, se escucha sick, pero para mí, te digo, ya mi relief es cuando ya me miro el dedo que ya me sangró o que ya me duele y que ya no puedo del dolor, que ni puedo doblar el dedo. It's like, okay. Ya pasó. It's a relief. It's Yes. it's a sensation that releases. It brings you back. Te hace como snap back. Como que, porque como que cuando uno está muy ansioso, no sabe. O no nota lo que está haciendo hasta que te mira sangrar y dices, okay. Y luego haces reflect, I was anxious. Ya, exactamente así. Yeah. Y conmigo es diferente. So, hay diferentes tipos. Gente lo siente diferente. So, yo lo siento mucho en mi chest. So, yo siento como que si tengo un elephant en mi chest y bien pesado y no puedo respirar y nomás mi pierna se me empieza así. And it's weird porque yo tengo la habit de tener la pierna pues así moviendo. Y es nomás parte de mí. A veces cuando no estoy ansiosa, pues nomás le doy. Entonces, pero... Wouldn't that be a sign of anxiety, though? No, for me, it's been more of, it's just become, because I can control it. So I can start it and I can stop it. When it's just more of my tick, I guess you can say, or more of my pattern of when I'm anxious. Si yo me pongo la mano en la rodilla o en la pierna, It brings awareness. it doesn't stop. I can't physically stop it until mi pierna se me cansa y es cuando ya, es como que ya. Pero yo, de que digas yo poder pararlo, no. But isn't that an indicator of anxiety? I think for me, it's just become part of me because a veces lo hago because I think it's fun. Or it's just, I don't know. I think it's my tick. We all have a tick. It's my tick. Because then there's people who eat at their nail bits, right? There's people who, Gabby smiles. There's people who, their foot goes like this, right? Yeah. They're relaxing and then their foot's just going like this. Or it's their knees bouncing up and down. Or and chewing at their cuticle. I know my grandma, she like puts her hands together and she goes like this. Oh, yeah. My I mom used to does do that cuando It estaba más goes like joven. Mi mom lo hace, mi sister lo hace, mi dad lo hace. Yo a veces también me cacho que nada más estoy así. También. Yeah. Soy bien sonriente, veré. Yeah. But the thing is that I think those mannerisms become so second nature that it doesn't even manifest or it doesn't even click to people. Not manifest. Click to people that can be a potential sign of anxiety. Yeah. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de ansiedad? Oh, there's so many. Oh, man. It depends. It depends. So, yo siempre, cuando le explico la ansiedad a las personas, digo, cada persona es diferente. So, unos lo sienten físicamente. So, lo sienten en su cuerpo. So, el anxiety comes into effect and it hits your nerve system. So, lo sientes de que en los dedos, unos sienten como hormiguitas por todo el cuerpo. Sienten que no pueden respirar, the tightness of the chest, o que tienen como un nudo en la garganta. Y luego están los que es just
todos son tus thoughts, que tienes los racing thoughts, que no puedes parar a pensar que what if, y what if, y what if, y what if, y sigues y sigues y sigues y no puedes, nomás tu mind va en vueltas. And then, so those are the two ones. So it's more of like the mental and then the physical piece of it that it really starts to affect. Y ya de ahí se divide en qué es lo que se identifica y dónde lo sientes en tu cuerpo. Porque me acuerdo que hace semanas estábamos comentando cuando originalmente íbamos a grabar el episodio y estabas comentando que la ansiedad también está conectada con el estómago. Mm-hmm. Y Yeah. es como, ¿qué tan conectado está nuestro cerebro con el estómago que cuando sentimos ansiedad, qué es lo que sentimos? Puede ser que nos dé, no sé, que estemos... So el cerebro está conectado with our stomach. So como dices, el cerebro es como la cabeza, es todo que funciona. Si tienes una computadora, es el sistema de todo tu cuerpo. So what muchas personas no saben es de que a veces cuando tienen problemas con el estómago, y puede ser muchas cosas, puede ser loss of appetite, puede ser excessive appetite, puede ser náuseas y vómito, puede ser que siente que no puedo comer lo que antes uno disfrutaba comer, como por ejemplo chile, porque luego me quema el estómago, o ¿cómo dice? Van al baño, les pega diarrea, o they get constipated, y van al doctor, y el doctor dice, pues es que te hicimos todos estos estudios, y te chequeamos ya todo, y todo está funcionando normal. Pero lo que es otra vez de nuevo, es el nerve system que te está afectando el cerebro, que sabe que está en ansiedad y te empieza a afectar en el estómago. Okay. Eso es lo primero que te empieza a afectar, son el estómago. Wow. And it's weird, y es algo que yo todavía estoy haciendo mucho research on, because yo cuando empecé a averiguar de eso, me agarró la atención, porque yo he tenido muchos problemas del estómago. Uh-huh. Y voy al doctor y me dice, no tienes nada. Y yo, pues, pero es que ustedes no entienden. Es que yo lo siento. Yo lo siento, pero ya cuando empecé a hacer research y a ver que es pues conectado mucho a la ansiedad, es like, oh, okay. Y ahorita muchos de los tratamientos, a veces también o terapias, hay personas que hacen su práctica basado nomás en una healthy diet. Okay. En una dieta específica, porque saben que el estómago está conectado y eso les ayuda a bajar su ansiedad y les quita o les hace aliviar los problemas del estómago. Ok, so eso sería una conexión de la ansiedad con nuestro físico. Uh-huh. Ahora, ¿cómo sería la ansiedad conectado con algo que no está conectado al cuerpo? Eso sería tus emociones y mentalmente. Okay. So ahí es donde vienen the excessive worry, cuando vienen the fears, le decimos irrational thoughts. So los, unos Irrational pensamientos thoughts. or distorted thoughts, que uno empieza a pensar cosas que nunca pasarían, pero en su mente saben o piensan que va a pasar. So, es que sí pasa. I laugh, right? Because I make a joke out of it, and I know that Vera sometimes does this too. She goes, well, who knows, right? Like, what if I'm going up the stairs and I or going down the stairs and I accidentally miss a step, and then, I fall and I go on my knee or my leg, and then I roll down the stairs, like that's a distortive thought. And sometimes, and I remember when I was graduating high school, we had to go up a whole bunch of stairs and then come down a whole bunch of stairs, right? And then I was just tacón. And I was like, oh my God, I hope I don't trip and fall, and I hope that I don't miss a step, because if I do miss a step, then I'm gonna trip and I'm gonna roll my ass down the bottom of the stage and everybody's gonna see me, and then I won't be able to walk across the stage. Oh my God. Que hace una cosa bien trágica. Yeah. Es toda una película que tú misma te haces create in tu head. Mm-hmm. Y nadie te puede sacar de ahí. Fear and worry, for sure. Nobody can take you out of there. Oh my God. That's not funny, but it's not. Sometimes it happens in well, my brain. it's not funny en el momento que lo estamos pensando, pero ya después me imagino que ya cuando uno se tranquiliza, ya estás en tu momento zen y te pones a pensar ¿es de neta que me puse a pensar todo ese drama? Y, o sea, no ocurrió nada. Bajé normal las escaleras, llegué a donde tenía que ir y ya estoy en casa. I did all that. Yeah. I created that scenario and took myself mentally there when that wasn't necessary. Yeah.
And I think part of the joking, como dice Cristina, como yo hago Coping. es a way to cope. Yeah. So yo sé a veces que simplemente voy a Six Flags. Me and my daughter love to go to Six Flags. Me gusta la adrenalina. Me da miedo, pero me gusta. Ajá. Y me dice la gente, ¿no te da miedo que si pasa algo? Y yo les digo, ¿saben qué? Le digo, si me toca, me toca. Y es porque me tocó. Y people are like, don't say that, porque haces... Pero it's the way that I cope with my anxiety, my fear of, okay, yeah, what if si este carrito va volando, yo estoy aquí con mi chamaca, and oh my God, ¿qué pasa? En vez de dejar mi mente irse a, okay, ¿cómo la voy a salvar? ¿A quién voy a salvar? ¿Y a quién voy a agarrar primero? ¿Y cómo voy a volar yo? En vez de dejar mi mente que se vaya así, yo más digo, pues si me toca, pues es porque me tocaba y ya. Pero ese es un mecanismo de defensa que creo que todos tenemos, porque yo quiero ir bungee jumping. Y uno de mis coworkers me We're dijo, supposed to be there now. Just FYI. oh, I know, por eso no. One of my coworkers asked me, he's like, what are you going to do si se rompe? It's like, well, at least I know que estoy haciendo me voy a morir haciendo algo que anhelaba hacer. And he like, okay. Pero como dice Vero, Vere, no me pongo a pensar, sí, ¿qué voy a hacer? O sea, es una caída libre, literalmente nada más vas agarrado con un arnés en la cintura. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué se puede hacer? En ese momento nada, o sea. But the thing is like what it says, si te toca, te toca, even if you were bungee jumping or not. Yeah. I mean, I think that's the easiest way to kind of soothe my mind. Yeah. Right? Taking the emotion out of it and looking at the situation objectively. Like, what are facts, right? So when we got here to the studio, I left the house and I was feeling a little like irritated, right? And I was like, I think I know why. No, it wasn't that. It wasn't that. And so, I was in my head creating a scenario, and I had to stop myself and say, like, look, you don't even know that happened. All you know is that you were leaving the house and something was said, but you didn't hear what was said clearly. So instead of just like getting in your head and your emotions about what was potentially said, is not, it's just unproductive and not to my benefit. Like, objectively, let me just, this is what happened, this is what I potentially heard, but it's not actually what, I don't know what I actually heard. I just left. And try to remain present. But Anxiety is big on assumptions. Yeah. Assumptions, cuando uno empieza a asumir, es como que, okay, anxiety's here, and said, haha, we're going to take over. So, and I said, no, not today. And it's so easy. And it's como dice Cristina, muchas personas cuando vienen esos pensamientos, like irrational thoughts, es cuando uno tiene que en verdad pensar, okay, ¿qué es la realidad? ¿Y qué estoy asumiendo yo? ¿Cuáles son mis facts? Yo sé que, okay, estuvo esa persona, miré eso y escuché eso, o miré esa persona, pero no lo escuché, pero estoy creyendo que dijo eso. Ya en ese momento ya no es realidad. Yeah. Ya uno está asumiendo y ahí empieza la ansiedad basada en assumptions. Vere, porque cuando sufrimos de ansiedad, los pensamientos que tenemos a veces pueden ser pensamientos suicidas. That one's tricky. So, con eso viene mucho, and I was talking to Christina about this yesterday. Le digo, con la ansiedad a veces va basado mucho, se entra la depresión o uno está deprimido y luego le da ansiedad. So, a lot of the times, muchas personas van a tener el double diagnostic. So, van a tener general anxiety and depression. Y uno funciona el otro. So, si uno comienza con ansiedad, ¿verdad? Empieza de que, okay, ahora me estoy preocupando mucho, I'm really worried, y me está dando miedo, y les empieza a hacer effect en su, okay, work, or going out with friends, because qué tal si pasa algo, qué tal si no me quieren, or whatever, the irrational thoughts. Entonces, lo que pasa es de que dejan de hacer cosas that they enjoy doing, because the anxiety took over. Entonces, ahí empieza la depresión, because ahora ya no estoy haciendo nada, dejé que mi ansiedad me ganara. Ahora I'm isolating, can't even say isolating en mi casa, porque no puedo salir de esto. They're not doing things to fill their bucket. And so ahí empieza a entrar la depresión
Y ya cuando está la depresión, uno se va a un dark place que yo no me quiero sentir así, yo no quiero vivir mi vida así, mejor prefiero no estar aquí, que mejor sería mi vida si no estuviera aquí. Y es cuando empiezan esos thoughts. Suicidal thoughts. Yeah, suicidal ideation. ¿Tienes algún ejercicio que nos puedas recomendar para poder compensar cuando nos estamos sintiendo así? So, yo trabajo con muchos teenagers. So, a lot of the times people les da miedo trabajar with, anybody, not just teenagers that have experienced suicidal ideation. Y lo que yo siempre digo es being able to know that it's a thought. It's an ideation, right? Cuando es un pensamiento, hay que darle la atención, pero en una manera de que nosotros podemos controlarlo. Porque a veces lo que pasa es, yo le digo a mis clients, thoughts are thoughts, and they're there, and we're going to have them. Sean buenos o sean malos. So let's talk about it. Y a veces me miran como que, no te vas a paniquear porque uno oye, yes, I've had thoughts about killing myself. Okay, well, let's talk about it. Y a veces mucha gente se paniquea porque luego dicen, okay, ¿qué tienes plan? Tienes the They means have to do do like it. a suicide assessment. Like assessment, pero before I even jump into it, it's like, well, let's talk about it. Es un pensamiento, ¿por qué pasó? Because ¿sabes qué? Me sentí really, even parents, me siento, no tengo dinero, no puedo pagar rent, mi esposo me dejó, whatever the case is, mi hijo está sufriendo y yo 1000 veces prefiero no estar aquí. Se siente más fácil no vivir y existir. Y yo le digo, dije, porque eso es una realidad. Le dije, no estando en este mundo, uno no tiene nada de qué preocuparse. Pero ¿cuál es la realidad? Right? ¿En verdad quiere lastimarse? ¿En verdad tiene algo con qué lastimarse? Y ya de ahí es cuando empiezan como que, no, es un pensamiento. Ok, si es un pensamiento, hay que sacarlo. You have to get it out. Ya sea hablando con alguien, ya sea escribiéndolo y rompiéndolo and watching it go. So, a mí me gusta mucho to my clients que no can't verbally say it o les da miedo hablar. Les digo... write on a piece of paper. Yeah, or yo en Amazon compré, es como dissolving paper. Oh. Y lo digo, escríbanlo. Write everything. No me lo tienes que enseñar. Write everything. Y lo escriben todo. Y vamos con un bucket de water. Y lo ponen y se hace dissolve y se va. Dije, there goes all your suicidal ideation. Oh, I love that. Y se van. Pero it's being able to recognize it and not try to ignore it. Porque cuando uno trata de ignorarlo, es cuando se convierte más peligroso. Porque nomás lo tiene en la mente and then you're just feeding it, hasta que llegas a un punto donde reaccionas impulsivamente. Y lo haces. I think that also it's important to stress que when you're feeling this certain way, to talk to somebody who is going to be supportive. Right? Alguien que no te va a juzgar o te va a hacer menos tus pensamientos diciendo, no, la ansiedad no existe, tú lo que necesitas es esto, o sabes que no sé por qué eso de la ansiedad es para la gente mala. Like, talking to people like that, it's not a healthy thing. You have to talk to someone that's going to listen to your emotions. And not only that, but keep in mind too, talking to somebody that's not going to say, pero si if you kill yourself, what's that gonna do to your family? Oh, yeah. What is that gonna do? ¿Cómo le puedes hacer eso a otras personas, a tu hijo, a tu hermana, a tu pareja? Or how can you think of that when you have all these things? Or you're being selfish. Because at that point, well, that's not support. No quieren escuchar. Like, you're just adding more pressure. Now you're telling me that I'm doing something more worse that's going to affect the people that I'm already feeling like crap over. But that's not being supportive, though. No, but a lot of people think it is. Yeah, that's why I'm emphasizing someone that is supportive, because a person that says that is not supportive. Yeah. Yeah. O también cuando el tipo de persona te dice, es que está bien, mañana se te va a pasar. Yeah. O no pasa nada. Es like, sí está pasando algo. Y necesito que me escuches y necesito que valides, apoyes, que valides lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Y como dicen ustedes, es bastante importante encontrar esas personas que te van a elevar. Yeah. O sea, no, en ese momento siento que lo menos que necesitamos es alguien de,
vas a estar bien, no te pasa nada. Tomorrow it's going to be a better day. Like, dude, ellos no están pensando en mañana. Yeah. Ellos están pensando Right en el now. momento, porque Exacto. para ellos mañana may not exist. Yeah. And I think a lot of people don't realize that. Well, because they don't know. Yeah. Or they don't know or they don't know how to manage or handle people that come with suicidal ideation, because that still has a really bad stigma. Yeah. That how dare you feel that way? That's a selfish thing and to it's think. kind of like, si supieran todo el sufrimiento que uno está sintiendo que los lleva a ese punto, entenderían las cosas un poco diferente. Y es que es un sentimiento que que ahoga. O sea, no se puede ni explicar. Yo tuve un episodio y obviamente fue cuando recurrí a ya ayuda psicológica, porque era un sentimiento que me estaba ahogando, literalmente estaba llorando y no podía ni respirar. Y estaba en un momento bien oscuro o sea, pasando toda la situación de mi mamá, era de bastante estrés, ya estaba cansada mentalmente, físicamente, emocionalmente, ya estaba hecha popó. O sea, ya era en el punto donde yo decía, ok, si no existo, como dices tú, si yo no estoy aquí, esto no lo siento y esto no existe. Y es un sentimiento que ahoga, es un sentimiento, o sea, bastante negro que a nadie se lo deseo, que espero que la gente que lo esté pasando allá afuera busque la ayuda necesaria, las personas correctas que lo van a ayudar a salir de ese momento, de esas situaciones, porque no es nada agradable. Se sufre mucho y más cuando se sufre en silencio. Porque como dices tú, lo seguimos alimentando y seguimos pensando, what am I gonna do next? ¿Qué sigue? O sea, ¿con qué cosa voy a sufrir menos? A couple of months ago, yo tenía una situación y me sentí bien ansiosa. And it was like the heaviness of my chest. Sentía que literal tenía como un German Shepherd aquí arriba de mi pecho. Y sentía mucho miedo y sentía mucha ansiedad. Y I started feeling the tingling in my fingers. And, like I recognize this as anxiety, right? So I had to like control my breathing, and it was really hard to control my breathing because I know that I had to put more oxygen into my lungs I can to my brain so I can have more blood flow, right? And I had all of these like thoughts that were going into my head, and I even texted you, and I think I texted Beta too, or I was on the phone with Beta. I was on the phone with you, and I was just like, I need to just like let this out, because these are all of the fears that I have right now. These are all of the worries that I have right now. These are the feelings that I have. Oh yeah, I remember. And I need to get it out because I'm not being supported in the feelings that I'm having right now with the person that's immediately here with me. And so like I was able to get it out, but after I was able to calm down and kind of like regulate myself, I sentí una exhaustion because so much energy was invested into these like couple of hours. I want to say it was like a span of 2 hours that I was feeling like this. And like the next day, me amanecí, estaba tan cansada. But I was still in my head, and I went to work, y mis coworkers like me miran todos los días, so they're like, are you okay? Like, you look off. You look X, Y, and Z, right? Ellas siempre me hacen hold accountable, like, okay, like those are your emotions, they're valid. What's the reality here? What's the reality, and what's under your control in this situation? Y pues ahí estoy yo getting therapy, and I'm just like, thank you, I needed all of this, right? And that's a healthy coping mechanism. That's a healthy environment. That's a supportive environment, as opposed to the person that was immediately with me not being supportive or like validating my feelings. They were just kind of like, okay, well, this is the situation now, and I don't know what's going to happen, so good night. Y fíjate, amiga, que qué afortunada que puedas tener ese círculo donde tú te sientas, donde te sientas apoyada y donde te sientas que, o sea, que it's okay to let it out. Yeah, y sabes que esas personas van a validar lo que se está sintiendo. Yo tuve un episodio
creo que fue un ataque de ansiedad y se convirtió ya después como en un ataque de pánico. Pánico. Yeah. Nunca lo había sentido en mi vida. Oh, it's the worst. And yo sentí que me estaba muriendo. Heart attack. Me acuerdo que tuve una situación y fue una situación que ya me rebasaba, ya llevaba bastantes meses sucediendo. Yo iba manejando y me acuerdo que en cuanto alcancé a estacionarme fuera del trabajo, sentí como todo el cuerpo me empezó a temblar, pero no podía, así igual que Cristina, sentía algo super heavy en my chest, las manos se me tensaron y yo como en tercera persona, perdón, en segunda persona me estaba mirando y las manos las tenía tiesas, pero me estaban temblando. Y le hablé a José y le dije, ¿sabes qué? Se me hace que me está dando un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, no sé, no puedo respirar y esto y el otro. Y yo sentía que me temblaban todas las manos. Yeah. Y José me dijo, ok, necesito que te calmes y necesito que me escuches y necesito que te trates de tranquilizar un poco. Empieza a respirar conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué esto? Cuéntame. Y me costó, o sea, pasé de eso y como dice Cristina, quedé exhausta después de eso porque el cuerpo lo sentía tan cansado y aparte como era algo que nunca había experimentado, yo sentía que me iba a morir en ese mismo segundo y lo único que me acuerdo es mirar mis manos estiradas, pero o sea, temblando y de la misma temblorina que tenía no las podía ni bajar. Fue algo horrible y me costó varios días poder abrirme con él y me dijo, ok, ¿por qué te sentiste así? Me costó varios días poder analizar y poder decirle, ¿sabes qué? Es que siento mucho miedo y ese miedo viene acompañado con que no me quiero sentir avergonzada en mi lugar de trabajo o en XY lugar. O sea, venía acompañado de todo esto y me tomó días poder abrirme con él y poder decirle exactamente cómo era que me sentía. Yeah. It was bad. It's the worst. It's the worst. Y muchas veces cuando se va uno en ese from anxiety attack to panic attack, es bueno tratar de calmarse en el aspecto de que tienen uno de que, ok, yo cuando estoy con ansiedad digo, ok, tengo que distraerme, no puedo sentarme y enfocarme en por qué me está dando la ansiedad ahorita, porque te va a dar más. So es de, ok, ¿cuáles son 5 cosas que miras a tu alrededor para poder distraer tu mente? Ok, miro esto. Ok, ¿qué son 4 cosas que puedes escuchar? Pues escucho el carro, escucho la música, escucho a personas atrás gritando. A veces uno dice, escucho muchas voces en mi cabeza, que son los pensamientos. Que son 3 cosas que puedes tocar, 2 cosas que puedes oler y 1 cosa que puedas probar. Porque eso te trae para atrás a tu body. It's a grounding exercise. Yeah. So muchas veces lo que pasa cuando uno está teniendo un anxiety attack, panic attack, they go into a dissociative stage, donde se salen de su cuerpo y no están en un full, como dices tú, viéndose nomás como que en un pánico. Me lo estoy viendo. Y tienen que salirse de ahí. Y la única manera, no hay nada de que yo sepa hasta este punto de que digas, oh, pues dime qué está pasando, porque para traerte para atrás es, okay, no, let me try to distract you and let me put oxygen in your brain. Those are the first 2 things that I'm always like, distraerte para que puedas tú regresar y respirar profundo para que puedas ponerle oxygen a tu brain para que se pueda calmar todo tu sistema de nervios, porque si no están todos así tensos. Yeah. That grounding exercise is really helpful. Really helpful. Sí, ese día yo le decía a José, háblale a esta persona porque estaba ahí afuera y ya se cuenta que llegó así como que en cuanto me alcancé a estacionar, me estacioné, puse mi carro en park y ahí así sentí como una ola y toda es como esa emoción y todo. Yeah. Oh my God, it was horrible. Oh, yeah. Espero nunca volver a sentirlo. Y también obviamente me dio un sentido más de empatía por toda la gente que lo siente, porque he escuchado historias de gente muy, muy cercana que a veces hasta se les ponen tan tensos los dedos que se empiezan a enchuecar o literalmente tienen que salir corriendo del lugar donde estén. Pierden la sensación en sus piernas, sí. que sientan que no pueden caminar. Que entonces, en verdad, they get paralyzed. Ya, te digo, espero que nunca lo vuelva a sentir y siento mucha, mucha empatía con toda la gente que es una batalla todos los días para esas personas. Yeah.
Que esperemos que de alguna manera u otra este episodio les sirva y hagan los ejercicios que tú nos recomiendas. Yeah. Y también para los pensamientos, los suicidal ideation, es bueno, como dice Cristina, tener una persona que te pueda apoyar, pero a la misma vez when it comes to suicidal ideation, because it is so hard to open up to somebody that knows you, por lo mismo de que ¿qué van a pensar de mí, verdad? O los voy a preocupar más, o no los entra esa ansiedad de que si me abro con alguien cercano a mí, que yo sé que me van a apoyar, todos modos entra esa fear and worry. There's so many hotlines and resources con los que pueden hablar. There's the suicidal hotline. Son completamente extraños que nomás te van a escuchar y te van a validar tus sentimientos. Y así lo puedes sacar. ¿No quieres hablar con alguien? Okay, there's the text message, right? Ahorita ya lo hicieron, it's the 988. Okay. Haces text 988 y te comunican con alguien con quien tú puedes expresarle y decirle, ¿sabes qué? Estoy teniendo estos pensamientos. Y ellos se van, pero es alguien que no te conoce. Y uno se siente más libre en poder expresarse porque en ese momento ellos no pueden decir, oh, pues es que estás exagerando. O no pienses eso. O ¿por qué piensas eso? O no digas eso. O uno mismo de que cuando está teniendo esos pensamientos y mira a la otra persona llorar y como que se cierra. Porque ahora ya estoy preocupando a esa persona. Sí. Yeah. Y es natural y no es de que la persona está llorando porque o se siente mal, pero porque a nosotros mismos nos duele. Yeah. A mí me dolería cuando escuchar de que alguien cercano que yo quiero mucho me esté diciendo eso. It's worrisome, me preocupa, pero a la misma vez it's like, okay, trata de hablarlo. Mejor prefiero de que lo mantengas tú mismo y el día de mañana pase algo porque no pudiste decirlo. Yeah. Yeah. Damn, that's tough. Wow. And I do know, or if I'm not mistaken, correct me if I'm not mistaken, they do follow up text messages with you on 988. Yeah. Is that the one? Yeah. Ya, Yeah. lo tengo 988. aquí apuntado. Yeah, Vamos a estar poniendo en el podcast. Yeah, también. that's the new one. Lo acaban de cambiar. Ajá. Lo acaban de cambiar. Ahora es una vez en 988 te puedes comunicar con alguien. Vere, what can trigger an episode of anxiety all of a sudden? You know what? That's the $1 million question. I think anything can. And it's a matter of where you are in your life. So, y digo que it's a $1 million question because yo tengo clients que me dicen, oh, I feel anxious. And we try to go through the process. Okay, tell me what happened. Pero es que no pasó nada. I was fine. And I just started to feel it. Y yo, okay, no, tuvo que pasar algo. Like something had to happen. And we'll walk literally desde que se levantan, que hiciste, pusiste los pies en el piso, like everything. Y a veces it's like there's no triggering event. So muchas veces hay triggering events que causa tu anxiety. So cuando pasa de la nada, it's just your body reacting to things que uno nunca sabe. So muchas personas piensan, Like preparing for something bad to happen. it's not preparing for something bad to happen, but es como we said, initially, todos tenemos ansiedad, pero no sabemos identificarlo o qué es, or we function with it. So we think it's normal. Hasta que pasa algo y empiezan a sentir esos síntomas físicos, esos síntomas mentales de los pensamientos. Y uno dice, oh, pues ese fue mi triggering event, right? Que porque falleció alguien cercano a mí, o porque miré un accidente, o porque yo estuve en un accidente. Pero lo que no entienden es de que ahora ese fue el triggering event, pero se está desarrollando años y años de ansiedad que uno nunca había sido recognized. Entonces, ahora sigues, ok, ya superé mi accidente, estoy bien, pero estoy caminando y de repente me siento sentir ansiosa, pero estoy caminando, pero puede ser porque tu mente o tu cuerpo está oyendo carros o mira carros, and subconsciously it's just kind of like, hey,
I'm this here. happened to you, you know, Yeah. 10 years ago, like this Y aunque exact, ya lo superaste, and it's like, o puede pasar, it's that fear again and worry que tenemos en nuestro cuerpo. So sale de la nada. Y no porque miraste un accidente, o porque escuchaste algo loud, o porque te fuiste a, oh, sí, yo estuve en un car accident. It's just more of like your mind like, hey, this is still high alarm. This is still kind of defense mechanism Very que present. tenemos ahí. Solo empiezas a sentir. Y es cuando uno like, okay, no, estoy bien, nada pasa, estoy caminando, nothing's around me. You have to ground yourself and keep going. Yeah. You know, it's funny you're saying that because I want to say like last week or 2 weeks ago, I was triggered with anxiety, right? So lo que pasó es que yo estaba haciendo copias para uno de mis compañeros de trabajo y dijo, you got me, ¿verdad? You got me. And I said, yeah, I got you. Like, I know what you need to do and I'll do it. And so I know that she's a person who likes to have control of her things and she likes her things being done a certain way. And for her to trust me to do these things, I was like, yeah, like I got it, right? I got you. Like, I'm not going to disappoint you, right? And so I remember that I was getting all of the copies done. It was a big stack of copies. So I took the big stack of copies and I put it on the table so that the printer can keep going. There wouldn't be a jam or, you know, wouldn't get all messed up. Anyways, so then she walks in. And I turn around and I'm like, oh, please don't put your hands in the copies that are on the desk. She puts her hands on the copies that are on the desk. And she starts just like shuffling through them. And I'm just like, no, like, don't do that. Like, my initial response was like reaction. Like, no, don't put your hands on there, right? And then she looks at me like, but these are my things. And I said, I know they're your things, but I'm working on your things. So please don't put your hands in it. Because then, you know, and then like, oh, there was a whole like staff that were sitting there, right? And I was just like, you know what, just leave it there. And then I got it, right? So my initial thing was just like, why are you gonna come and put your things in something that I already told you that I got, right? I told you I got you. So don't question whether I got you or not, because I do. So that's my thing, right? Mm-hmm. So now I was heated, I was so triggered, I was so upset, but I didn't know where it was coming from. And I was feeling really anxious because like I needed to hold on to what I was feeling because I didn't want to talk about it in that office. I didn't want to put it out there with everybody. So then I went over to the other office, and then she came in and I said, I just want to let you know that in the future, if I tell you that I got it, it's because I got it. And you don't need to question, doubt it. I got it. And she goes, well, those are my papers, and I didn't like the way that you responded to me. And I said, understand that my response was because of the action that you did. And then so like, well, don't worry, I'll never ask you for anything again. And I said, I'm perfectly fine with that, right? So at that point, I was just like, why am I feeling this way? Why am I feeling this way? And so it was a trigger response because in the past or growing up as a child, you know, my mom has micromanaged me for a really long time. And so when I finally get a little bit of liberty and trust to do things, I'm just like, I'm going to thrive. I'm going to get this done. I'm going to do it, and it's going to get done, and she's going to be proud of me, right? And so that, like, I had to figure all that out. Like, why did that response trigger that reaction? Mm-hmm. And then finally, like, we talked about it, and I was able to make that connection. And I was just like, oh my God, I didn't even know I had that. Oh, nice. Yeah. And I was just like, it just triggers something right now. A mí la perfección, amiga, me causa ansiedad. A mí me gusta que todas las cosas sean como yo lo planeo en mi cabeza. Oh, yeah. Uh-huh. Yeah. A veces hay outfits que no... Si voy a salir, yo me invento un outfit en la cabeza y yo ya lo miré. Uh-huh. Y si no lo encuentro en la tienda o si no encuentro las cosas que yo ya me imaginé en la cabeza, obviamente eso me crea ansiedad, me estresa. Uh-huh. Y ahorita que estabas diciendo eso, el viernes yo me quedé hasta tarde en el trabajo. Oh, yeah. Hasta las 8 de la noche. Yo soy muy perfeccionista con mi trabajo y me gusta que las cosas se hagan bien. Yeah. To your standard. Of course, y mis estándares son muy altos. Ahorita se me está saliendo la lagrimita por eso. Mis estándares de perfección son muy altos. Yeah.
porque me gusta que si yo digo algo, se tiene que hacer así como es. Sí, sí, sí. Pero obviamente que también vengo con una mamá sargento de background y pues en la escuela mi única responsabilidad era sacar 10 y mi única responsabilidad era que todo estuviera bien hecho. Yeah. Y mi única responsabilidad era que cuando escribiera estuviera escrito con buena letra para que se entendiera. O sea, Yeah. vengo con background de que obviamente tienes que escribir bien porque tengo una tía que es maestra. Ajá. Entonces, todas escriben bien bonito en mi casa. Ajá. Y cuando hacían Yo concursos, también tengo que cuando escribir hacían bonito. concursos de en la escuela, en el colegio, teníamos concurso de lectura y escritura. Entonces yo ya sabía, yo en matemáticas no era mi fuerte. Yeah. Y yo ya sabía, o sea, matemáticas I así, love nunca that. salía en el cuadro de honor. Pero en el de lectura y escritura yo sabía que iba A triunfar. a tener segundo, primero, tercer lugar, pero Yeah. tenía que estar ahí. Entonces, para mí, amiga, el trabajo me conecta mucho con la escuela. Oh. Para mí el trabajo, it's equal, like, que todo tiene que estar bien, que el número me tiene que quedar así, que esté balanceando al penny. Y haz de cuenta que el viernes encontré unas cositas que no balancearon al penny. no que no balanceaban, pero fue, o sea, una indicación que le había dado a alguien más para que hiciera. Y obviamente me encuentro todos esos papeles y yo así, es así como... Siento que me Coraje. hierve todo el Yeah. estómago y obviamente que pues como a mí me gusta que esté perfecto, obviamente pues yo lo voy a hacer. Yeah. Porque si no lo hago yo, nadie más lo puede hacer más perfecto que yo. Oh, yeah. Yeah, I guess. Y eso me causa ansiedad. Yeah. And so a lot of times, for cousin, cuando estamos haciendo un proyecto y por X cosa algo no sale bien por el clima or whatever, Gabby's like, "Dun-dun-dun-dun-dun." And I said, okay. Is that what she told you cuando te dije, I might not go porque there's a blizzard warning? Christina's Y yo like, así de, ponle a Bere que se tiene que venir aunque esté nevando. And then I was just like, look, I'm No, gonna no. look for flights right Sí, now. yo me quedé bien dormida porque ese día llevé a mi dad a Mexicali y nos despertamos como a las 3 de la mañana. Y le mandé mensaje, le dije, hey, cousin, a lo mejor no voy porque va a haber blizzard warnings, you know? Y me fui, me quedé dormida y nomás escuchaba mi teléfono suene y suene y suene y suene. And I'm like, ya lo contesté, cousin, you're sleeping? Y yo, yeah. Oh, encontré una flight de San Bernardino. Y yo, okay, mándamelo y yo mañana me fijo. Like, just tomorrow, estoy cansada. Yeah. Pero qué, and I'm like, oh my I was God. like, just let me know so I can book it right now. Yeah, do not disturb. Yeah. Yeah. So I have to I don't know if you find this annoying, but you're like just like amiga, saca el mundo, and I said no, like let's look at the bright side. Like this is what we have in front of us. Like it's really good. Like this is a great idea. Like okay, that might not work out the way that we planned it to, but like let's look at other options. And then she's like, okay. Fine. Ella me pone, ella me pone los pies en la tierra porque o sea, de una cosa de que ya no salió y ya para mí ya no salió nada. Yeah. Y ya para mí es así como que ya el fin del It's the mundo, end of the ya world. terroristas. Yeah. Y a Cristina, a lo mejor no está saliendo como tú quieres, pero hay que hacer esto y el otro. Like, Well, let me ask you, Okay. ¿tú crees que tú tienes control sobre tu ansiedad? Like you know how to control it? ay, yo creo que no. Okay. And that's I why, don't. And that's why, and I think that's why for Christina, it's a little bit easier. Do you think you have control of your anxiety? When I recognize it, yes. Yeah. I don't feel like I have chronic anxiety. I feel like I have episodes where I do feel anxious and, anxiety. Yeah. And then when I'm able to recognize the feelings that I have, then I have to distract my brain Ground by doing yourself. something else. Ask the Call question. somebody. I'll be like, hey, Vera, what are you doing? Oh, I'm feeling really anxious right now. And then she'll be like, why? And I say, "Da-da-da-da-da." Oh, that makes sense. Okay. Well, this is why I'm feeling that way. Okay. Well, thank you. And all I Is do that why is... you call me? I thought you just called me to check up on me. Yeah, but I'm okay. like, okay, well, now that I'm able to make the connection, y ahí estoy yo, like, making the connection on the phone, and Ya no she's te just voy a like, contestar. she's like, La vas a yeah, bloquear. yeah. Te voy a bloquear. No quiere hablar conmigo, nomás quiere decirme porque está ansiosa. Yeah, and the thing is that a lot of the things that I get anxious for, I let it out, I speak it, I put it out in the universe so that I can listen to myself and understand why I'm feeling that way, right? And so sometimes, like, I just need someone to listen. And And the reason I ask es por, como dices tú, de tener being perfectionist. Because yo
yo soy así. So part of anxiety is having control. So un tipo de anxiety is OCD or OCPD. A lot of people don't recognize OCPD. So it's obsessive compulsive disorder or obsessive compulsive personality disorder. So I learned this in school. Yo tengo las dos. Porque yo decía mucho, siempre decía, oh, tengo OCD. Y mi hija es mi hija, a veces me dice, ahorita no tenemos tiempo para tu OCD. And le digo, look, I love that. no es que es mi, and then when I started going to school, y aprendí de OCPD, the personality, obsessive compulsive personality disorder. Dije, okay, that's more me. Y sí, nos dicen, no te hagas diagnose, y pues todos en grad school lo hacemos, you know? Pero es parte de, it's under the umbrella of anxiety. And it's wanting to have that control. It's wanting to be perfect. And it's that it's not going to be perfect unless I do it. And it's one of those things that you have to really work on to really figure out of it's okay to let other people do their things and they're going to do it their way and it's okay. And it's still going to be right. And it's taken me a long time to... It's control at the end of the day. And then you have to let it go. Because cosas simplemente de que, oh, you know, mija, ¿me ayudas a hacer la cama? Yeah. Y va a hacer la cama and I walk in and I'm like... That's not how I like my bed to be made. Y a veces I still catch myself que empiezo y muevo aquí, jalo allá. Y es cuando me dicen, nadie tiene tiempo para tu OCD ahorita. Very subtle, right? Y yo like, no. Pero it's kind of like, okay, yeah, I've worked on it where I'm like, oh, thank you por hacerme mi bed. Thank you. You know, because it was done. Pero it's taken me a lot of, en el trabajo me siento yo bien estresada and it's like, okay, well, I can't do everything. I have to delegate. And as long as it gets done, lo van a hacer cada quien a su modo and I need to be okay with it. Yes, yo necesito empezar a trabajar en eso porque yo no tengo control, especialmente si me encuentro sola. Así, pues el viernes, que estaba en el trabajo hasta las 8 de la noche y pude continuar hasta las 9. Oh, yeah, I'm sure. Pero ya estaba... hasta las 10, hasta que it was done. Hasta que ya estaba terminado. Y no quedó terminado, pero lo que quedó terminado en mis parámetros quedó bien. To my standards is good. Pero te digo, yo pude haber continuado hasta las 9 de la noche, pero ya el cansancio ya me estaba ganando. And it's like, okay, no me puedo quedar aquí. Yeah. Y obviamente que con todo ese querer controlar todo y con esa ansiedad de que todo esté bien, llego a casa y todo como que ese estrés y esa ansiedad, pues pobrecito se la lleva José. Ajá, Trini. Porque llegué a la casa, también tuvimos un episodio y él así, pobrecito, descansando, ¿verdad? Y así de, yo trabajo como burro 13 horas y tú aquí no pudiste lavar ni los trastes. Yeah. Y ya ayer me dijo, me hiciste sentir mal. ¿Te vas a disculpar? Y yo así de, no. I was being honest. Yeah. Like, I'm like, no me voy a disculpar porque mira, yo siento y esto y el otro. Y hasta cuando él me empezó a explicar su manera de ver las cosas y yo así de, ok, me siento así porque te miro que estás estresada, que estás, ok. Y ya. Yeah. Pero ese día, pobrecito, fue así como que la bomba de la explosión mundial. He's like, what just happened right here? I know. Y nada más cuando nos acostamos, nada más agarró su cobijita y se volteó así para un lado y no dijo nada. Y yo me volteé para la mía y no dije nada. Y en la tarde todavía venía él así, porque siempre es el que me busca. Y lo que totalmente aprecio porque yo soy también muy orgullosa. Y y me dice, no me has amado, no me has abrazado. Y yo así de, no te hice nada. Así es. No te hice nada. Ok. Y ya después nos sentamos a comer. ¿Te sirvo? Y ya me dice, no quiero que me sirvas, yo ahorita me sirvo. No, pues también así, no quieres que haga nada por ti. Ve, yo te quiero servir el plato y esto y el otro. Y él así de, te dije nada más que al ratito me servía. En ese ratito no tenía hambre. Ya nos sentamos a platicar y estábamos comiendo los dos y ella me dice, ok, lo que me dijiste ayer no estuvo bonito. Y le dije, ok, bueno, es que yo me sentí así porque yo te miro que estás así y esto y el otro. Ok. Yeah. Makes sense. And I have a coworker that she gets like that. And I said, hey, do you need a hug? And she looks at me like, yeah, I need a hug. And I said, come here, let me hug you. And so like I'll hug her for like 2 seconds. And I said, what's going on? Why are you feeling this way? And then she starts telling me. And I said, okay, do you feel better? I do.
Can I give you another hug? She goes, yeah. Ahí estamos abrazando. Nomás que estás diciendo eso, ya quiero llorar. Porque yo la miro, right? Like, I sit back and I just watch, right? You can see can when somebody's so watch. anxious and so Yeah. intense. And that's the beauty que cuando, o será que por mi carrera, I've learned to really point it out and see it. I can feel it. But at work, también yo like entro y miro personas and I'll be like, hey, come to my office. Y entran bien ansiosos because yo ahorita, pues, I was promoted cuando I got my license. I was promoted to a supervisor. And so, pero I have friends there que when I was a therapist, you know, and a veces digo, oh, can you come to my office? Y entran bien like, Anxious. oh my God, like, why? Y cierro la puerta y le digo, hey, like, how are you doing? Like, what's going on? Y nomás se miran like, o les mando un mensaje, estamos en nuestras meetings y les miro la cara y las miro bien tensas, bien like enfocadas en algo más. Les mando mensaje during the meeting, hey, are you okay? Like, hey, let's check in. Y siempre me dicen like, oh my God, hasta una vez, I think one, she started like tearing up. And I was like, oh no, that's not what I meant to do. Like, not during our meeting. Like, espérate. Pero it's one of those things that you're able She said, to. espérate with your emotions. Take those back. You know, Espérate, like, ponlos en pausa. no, La lagrimita aquí. no, aquí enfrente de todos, no. Pero it's because just the people around, you know? And it's one of those things of like, but it was more of, they were crying because they're like, oh, like you were able to see que I wasn't feeling good. And I'm like, yeah, it's because I just have a lot. Okay, go home. They go, go home. Go figure it out. Go home. Take your time. Do your self-care. And you'll be back. Porque the circus is still going to be here. It's still going to be chaotic if you leave, girl. And you know what? I truly believe that there's people that they sense what you're feeling. Oh, yeah. Cuando Empaths. yes, cuando Therapist right there. The mi mamá estaba definition. enferma y yo traía como un ciclo de go, 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 go. Todo el tiempo estaba así con mi mamá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Y hubo un tiempo que yo me estaba quedando, mi mamá estaba en Salinas y yo me estaba quedando con ella. Me iba al trabajo, me iba con mi mamá, me iba al trabajo y me iba con mi mamá. Y hubo un día que como que perdí la noción del tiempo y me fui con la misma ropa de un día antes al trabajo. Me fui otra vez al trabajo igual. Me fui al hospital, me fui al trabajo y llegué al trabajo y así. Tiqui, 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 tiqui. Y me habla mi boss de su oficina y me dice, ¿estás bien? Y así de, sí. Y ya me dice, ¿estás segura? Sí. Y me dice, come here. Él un señor altote de como de 6'8", Y la Gaby bien chiquita. y yo así, y me dice, come here. Y nada más me abrazó y decía, me está pasando todo esto, ya estoy cansadísima. Y me dice, me ha sorprendido cuánto tiempo te ha costado tener el control de las cosas. Dice, y ahorita que ya no lo estás teniendo, you feel like that. Me dice, go home. Vete a tu casa y descansa y nos vemos mañana. Y me acuerdo que llegué a la casa ese día y José iba saliendo para su trabajo y yo entrando a la casa, me acuerdo que me metí al baño, me quité la ropa y me metí a bañar y fue así un llanto abierto de, ay, ya no puedo más. O sea, pero llanto con mucho dolor de que por fin había tenido a alguien que hizo acknowledge what I was feeling at that moment. Yeah. Porque nadie me había preguntado y yo estaba hasta la madre, estaba cansada. Yeah. Y ese día lloré y lloré y lloré en el baño y José regresó del trabajo y me dice, te escuché llorar. Y así de, está bien. Nada pasa. Me fui a acostar, me quedé dormida todo el día y al siguiente día platiqué con mi boss y me dijo, a veces es bueno sentarse. Dice, yo sé que a ti te gusta andar corriendo todo el tiempo y te gusta que todo esté bien. Dice, pero a veces hay ocasiones en las que te tienes que sentar y disfrutar el olor de tu café. Todo va a estar bien. And you've always had a difficult time doing that. Yes. I remember one time we were at your house and I don't know what we were doing, right? And so you were just like expressing expressing what you were doing and everything that was going on. And I asked you, like, amiga, what are you doing for yourself? Sí, I remember that exercise. And you were like, what do you mean? And I said, okay, we're going to do an exercise. Do you have a piece of paper? Yeah, let's like a piece of paper. And she wrote down everything that she got going on. And I said, okay, now put a star next to everything that you do for yourself. And she looks at the paper. She goes, no hay nada. Yeah. And then I was like, you can't pour into another cup if your cup is empty. Yeah. And she just like
Nomás se le miran las lagrimitas. And I was just like, no es para que llores, Ren. It's to bring awareness. Es para que trabajes en eso. Yeah. It's to bring awareness. Like, you have so many things on this list for everybody else, but you only have one thing for yourself. Like, that list for yourself needs to be long, and the list for everybody else needs to be short. And I think it's what people forget to realize or don't realize, and it took me a long time to say this, acknowledge it, recognize it, is Do you practice it? yes. So yo tomaba pride and joy in I can do it all. Oh. And I said, to me, that was a strength of being able, alguien me decía, what's your strength? Oh, yo puedo estar haciendo X, Y, Z, A, B, and Z, like todo for everybody and myself. And nobody will ever know how I'm feeling inside. Oh, eso was my like, Thrive. mi trophy, que that's, and it took me a while to recognize that that's not healthy. And that's not okay. And it's okay to not be okay. And it's okay to say that I'm not okay. It's okay for me to be like, you know what? Yes, voy a estar aquí for everybody, because I still do that. I will admit that. I still do that. Pero to still be able to take a day or two to be like, ¿sabes qué? I can't. I need a day for me. Llorar, desahogarme, sentir, y decir, okay, estoy bien estresada, estoy hasta la madre because of all of this. And I just need to cry it out, acostarme, y ya mañana será otro día. Yeah. Y te lo digo, because yo hace años, falleció un ex-boyfriend mío, hace 9 years ago. Él falleció un Monday. Yo el Tuesday, yo ya estaba en el trabajo. Yeah. And I took no days off. No days off. Porque yo no quería hacer grief. I was younger, tenía 23, so I didn't want to grieve. Mi manera de hacer cope is keep busy. Overtime. En ese momento trabajaba en un group home, so era que we would stay overnights. Oh yeah, you guys need somebody? Okay, I'll do it. And I kept working. You jam-packed your schedule so that you wouldn't mentally... I kept working. Ahora como adulto todavía me afecta, pero because I didn't cope, I didn't deal with it back then. Cuando falleció mi tata, the same thing. It was, okay, mi mamá estaba llorando, mi sister llorando, mi nana llorando. And you still do that. And we need to like, okay, pues, que we need flowers, y que we need this, y que we need this in the mortuary. And it's like, todos se están derrotando. And I'm like, ahí viene Berenice con su flag. A salvarlo todo, like, I got it. And it's kind of one of those things of like, because yo ahí sí hago thrive, because I've done it for so long. Pero después yo siento que like, okay, me empieza a afectar años después. Y yo a veces digo, okay, that's not fair for me. Que todos ya, superaron todo, están bien. Y yo ahorita apenas años después estoy sintiendo todo esto. But that's not thriving. It's not. It's not thriving. And I've learned that. Yeah. I've learned that it's not healthy. As much as people lo hacen ver bonito, que, oh, ¿cómo lo haces? You're the strong one. Qué fuerte. Eres bien fuerte. Y le digo, yeah, but if you guys only knew, and I think it was because I've always heard that. You're so strong. You're so strong. And you're so strong. You're always the strongest. Yes, because we can depend on you. Que yo lo puse en these are good qualities. This is filling my cup without realizing que no me está haciendo feo según un cup, pero el otro tiene el hoyito acá abajo y se le está saliendo todo on my own cup. Yeah. Is that considered as a functional anxiety? Yes. Podemos adentrarnos un poquito más en eso. Yeah. There's functional anxiety and then functional depression. What's functional anxiety? So functional anxiety is when you go through all the things that an anxious person does, but you suppress it para seguir tu vida. Y muchas personas piensan y dicen, oh, it's the way I control my anxiety because I can function. All that is so contradicting. But it's not, because it comes out in other ways. Being perfect, doing things your way, doing things, that's where then it becomes some of that that compulsion and obsessive. Aquí estoy marcando todas las cosas, maestra. If you get time to yo cuando hice research on the obsessive compulsive personality disorder,
It's so if we think about it, OCD is de que, okay, está conectado, es una compulsion, right? Que hacen que se lavan mucho las manos o que tienen que cerrar la puerta porque está conectado con un negative distortion, so a negative thought. So the personality piece is the same as you just may not have a compulsion que estás haciendo algo que repites, pero es tu estilo de vida. Es de que, okay, you're on the go, 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 porque no le estás dando tiempo a tu cuerpo, a tu mente de sentirse Process. anxious. En el momento que te sientas y lo empiezas a sentir, no, sabes qué, déjame pongo a hacer laundry, o déjame pongo a hacer research para el next episode of the podcast, o déjale texto a esta persona, o déjame chequeo, even let me check on this person to see how they're doing, because now you're worried about somebody else's emotions than dealing with your With own. yours first. You know, when my my paternal grandpa passed away, my dad's dad, I was on that I want to say the survival mode. Yeah, because Defense mechanism. Defense mechanism, because yo no sabía, ¿verdad? Because I was always that one person to go to, right? I was caretaking de mi abuelito. Yo le llevaba sus citas de Parkinson's, yo le llevaba sus citas de médico, las citas de mi grandma. I would go pick up their medication. O sea, fill out paperwork. Anything they needed, yo lo hacía. So when my grandpa falleció, it was really, now that I think about it, it was really hard on me to watch my brother and my dad and the mortician. Mortuary. No, it's the guy. The guy. Oh, familiar. I don't know if that's his name. But anyways, literally like deshacer la sábana de la cama donde falleció mi grandpa y envolverlo como un burrito. Y moverlo de la cama a la gurney. And I couldn't process it then because I had to help with hospice. I had to help with the plan for his preparation of his body. I had to help plan for the funeral, coordinate flowers, ir a agarrar el pan, el café. You know, this is going to happen here, this is going to happen there, right? And I couldn't mourn because of the process that had to be done to lay him, to rest. And then I realized much later, I went back to school and I jam-packed my schedule for like 17 units. And then I was living in Southern California again. And then I was just trying so hard not to process it, right? And then cuando estaba con ellas, because she, lives over there, cuando estaba con ellas, everything was peaches and cream because I didn't have the mental space to like think about it or the time, right? But ya cuando yo me iba sola a mi casa or a mi dorm, I had so much anxiety that I would like scratch myself so much to like cope, right? Or I started like drinking heavily, and then I moved back home, and then I got another job, and I started working full-time and part-time, and I had an on-call job. And that's because I wasn't comfortable with the mourning of my grandpa. And I couldn't express it with anybody else because I know they were mourning also, and I didn't want to touch on that sore subject for them. So yo solo me quedaba like con mis emotions. But yeah, it was pretty bad. I was coping with it really negatively. And then I was drinking a lot. I was binge drinking because me ayudaba a olvidar todo lo que estaba pasando en ese momento, which was also really unhealthy. Oh my God. I always say, functional or not functional, you can be a functional anxious person and you can be busy and do all these things to not have to feel those worries, feel those fears, really process them. But at the end of the day, they're still going to be there. But I don't like that word functioning because it's not. You're not functioning. You are according to the world and society, you're functioning. According to the person, they're functioning. They're functioning, but it's not. It's not functioning. But according to the world, they're functioning too, because alguien puede ver a Gaby, alguien me puede ver a mí. Yeah. And they will never know that, oh my God, they are so anxious or they're so depressed because I'm going and I'm laughing and I'm smiling and I go to work and, you're a therapist and you have this and you have that. Mm-hmm. So to the world, I'm a functional person. Perception, right, of other people. It's not perception because it's just that's what they know, because part of being a functional anxious person, we don't sit there and say like, oh yeah, like
I feel really anxious today. It's Well- like, no, I don't have time. Well, the perception is what people think, right? Is What people what we see. show, Yeah. right? So that is perception. Yeah. It's what other people feel and see because of what they see, but they don't really know what's going on internally. Yeah, but even a functional anxious person, they believe it themselves that they don't feel, because they block it so much, they don't feel that they are anxious or that they're, to them, they're functioning. Or they're aware of that whole misconception of what a functioning person with anxiety is. Or maybe not even aware I that don't that's a think they're thing. aware. I don't think they're Yeah, aware. even aware that it is. Y es que siento que hasta cierto punto sí estamos funcionando. No al 100%. No. Pone que Because you don't know otherwise. en todas las cosas que tenemos funcionamos como un 20%, 10%, 5% en cada cosa. Yeah. O And sea, it equals to 100. ajá, To 100. ándale. Yeah. Pero no estamos como mi cake. Sí, el cake que me dice la otra vez. O sea, lo que me estás diciendo es que sí, 10% every week. yo así estaba funcionando. 5 aquí, 5 allá, 20, 20, 20. Y ya de todo ya pues se hacía 100 y yo decía, que bueno, 100% es algo. Yeah. Pero sí, hasta cierto punto siento que sí seguimos funcionando, no como deberíamos, como el ser humano debería, Yeah. pero sí seguimos funcionando. Y me acuerdo mucho que la otra vez estábamos comentando que tener ansiedad y depresión nowadays se ha convertido en un lujo. Oh, Ya no tenemos ni el lujo de... Y era lo que le estaba diciendo a José el otro día. Man, ni tan siquiera eso puedo hacer bien, ni tan siquiera me puedo echar a llorar porque tengo que ir a trabajar. Yeah. Porque, o sea, te tienen que pagar cosas y, como decimos por ahí, o sea, los Responsabilidad. biles no esperan. La Yeah. renta no espera. Entonces, ni tan siquiera puedo estar un día yo así, Yeah. estando ansiosa o con depresión porque ya no se puede. En este mundo que vivimos ya no se puede. Sí, yo te mandé un video de 50 Cent. Yes, and you he did. was on a podcast, and his perception of I think I've seen it. yeah, where he feels that anxiety or depression is a luxury because people back in his day didn't have the luxury of having those emotions because they had to worry about paying rent, taking care of kids, making sure that there was, food on the table. Y no tenían tiempo de sentirse así. Pero que ahora sí tenemos el tiempo. Y el lujo. Bueno, I saw, that's 50 cents. His perception. Yeah, I saw the video, and I'm going to be honest, I didn't know how I felt about it, because it's one of those things of, if you really do research, and I've talked to you about it. I think I even talked to you, and I was like, you guys should do like an episode based on like functional depression, functional anxiety. We'll have you back for that one. Because Ya la apunté. Ya lo apuntamos. because that is the scariest and the most dangerous than a person who's actually anxious and depressed and actually saying it. Mm. So a lot of people who, complete suicide, that go and complete suicide, were functional depressed people que nadie nunca supo. Yeah. And it's funny. because it's one of those things of people are living in their own dark world and nobody sees it, that they don't check on them. And de un día a la noche, they do something because they can't live with that pain no more. And people are like, what happened? Where were all the red flags? They were happy. They had the family. They had the job. They had the career. Tenían todo. And it's like, yeah, that's why it's the scariest, because uno mismo is trying to block it, that it gets you to a place where it's like, Unbearable. you just react impulsively. Y se queda la gente versus somebody who is depressed and is actively talking about it, and they're processing it and they're going through the emotions, and you're able to help more so, pero it's like getting it out more so than just somebody who's really living it in the dark. How about that one guy from the Ellen DeGeneres show, Twitch? Yeah. I know. Well, from what I read, right, he didn't have that functioning depression, but I guess he lost all his money in crypto or something like that, and he ended up, doing that. But that's based on what they're saying. The media is saying, right? But the perception is that he was happy. He was creating TikTok with his wife. He was successful. He had kids. He had, the family. And then when he, committed suicide, that was kind of
from what we know, right, allegedly, Yeah. everybody was in shock. Yeah. There was I think she was Miss Universe, también. Yeah. She was Oh, like yeah. 30 and she was traveling all over the world. I remember that. But they said that she had functional depression. functional depression. Yeah. ¿Qué tal si eso lo dejamos para otro episodio y te tenemos de regreso en ese episodio? Yeah, just make Just in the summer, por in the favor. summer, Yes. cuando no In the estés en the summer. blizzard. When Maybe there's ya no para ese blizzard. tiempo sabes que nosotros vamos a ir ya para allá con todo el equipo. Hey, imagínate. road trip. Allá los espero. Bere, ¿existen suplementos o alimentos que nos pueda ayudar con la ansiedad? ¿Como a Yes. disminuirla? Yes, so there is magnesium is a great supplement to help decrease anxiety and to help with sleep. There is a lot of natural. I'm a big believer on CBD. Disclaimer: pure CBD. Let me just say that. She said, "Ooh." You know, Ni lo hago. so there's a lot of the CBD products that have been, known to work. It's been shown in research that THC works, but it just depends because hay gente that are anxious and they smoke or they take edibles to help decrease the anxiety, but it makes them more paranoid and more anxious. So you really have to be careful with that. Pero magnesium is a great one. There's a lot of supplement powders. Hay uno que se llama Calm. I just recommended that to my tia to take like every morning. Is there something organic and natural, something that you can produce in yourself, in your body, that doesn't have to be in like a supplement? Meaning, like, is there something that we can do to increase the dopamine and the serotonin levels without having to introduce like a chemical? A lot of that has to do just with mindfulness and relaxation. So getting enough sleep, making sure that, you are doing things that you love to do and fulfill you to increase that dopamine, to increase that self-awareness. And the reason I ask is because I have a family member who's very anxious. And she'll drink the medication prescribed to her so that she can calm her nerves, calm her anxiety, right? But as soon as she's okay or not feeling anxious anymore, she'll stop taking the medication, and then she'll again like relapse or go back into those emotions, right? Yeah. And so what I've learned is that medication is kind of like a temporary fix for a problem that needs a long-term like assessment. Well, I'm not. Wait, hold on. Before I continue, and so what one of my coworkers, she's a CNA, so she's worked in the prison system for a really long time, and then she made the move to counseling and drug and alcohol. She's like, doctors sometimes prescribe medication as a way to fix the issue, but it's only creating, well, it's not creating, but it's only putting a Band-Aid on top of a gaping wound that needs stitches. Right. So it's like medication is a temporary aid so that you can identify what the main issue is and, be a responsible adult and work on the gaping wound. So for me, I think it's just because I'm a drug and alcohol counselor. I'm just like, okay, well, is there like a non-pharmaceutical way that we can go so that that person does not become dependent or mentally feel like they need that medication to function? Yeah. And I think, again, I'm not no psychiatrist, so this is a little bit out of my scope, but lo poquito que he trabajado and what I've learned is medication, it's just a temporary thing, but medication, and I just told my tia this yesterday, medication does not cure anxiety. It does not cure depression. Medication its intent is to help relieve those physical symptoms. So when your anxiety is so chronic that physically you feel the tightness in your chest, you feel the racing thoughts, you feel like the shakes, eso físico, that's what that's meant to do, to help calm those things, to eventually get you to a point where mentally you're able to do the work yourself to calm down, to manage your anxiety, because medication's not going to do it. Where it gets tricky is muchas personas se convierten dependent on the medication because notan
cómo funciona luego. So, alguien que de plano se están sintiendo como bien nerviosos y no pueden respirar or están Let me take a shaking, pill. they take it and they automatically, those symptoms, those physical symptoms, se van, and they were just kind of like, okay, it worked. And they think, oh, that cured my anxiety. But it's like, you don't realize it's mental. So if you're able to really ground yourself, if you're really able to kind of take those deep breaths, or if you're able to tell yourself, okay, I'm good, I'm safe, I'm here, let me kind of do my mindfulness, that's going to bring your cuerpo, pero it's going to take a little bit more time. No va a tener ese instant. Ese impacto, pues. Ajá, del medicamento, y es cuando las personas ahí se confunden mucho y se convierten, depende del medicamento, hasta que ya se lo están tomando y ya el medicamento no le está haciendo el mismo efecto porque su cuerpo se acostumbró. Hablando They de los, became tolerant to de the los, medication. hablando de los suplementos, do you think that lo que comemos también hace influencia en nuestra ansiedad? Como carnes rojas, carne que esté procesada, etcétera, etcétera. Yes. So I recently got a job. Speaking of being a functional anxious person, huh? There we go. Ese es su otro full-time job. Como les digo, I'm working on it. She said she was practicing, but it doesn't sound like she's practicing it. No. Esta es una practice con una señora que ella enfoca su practice en spiritual healing. So mucho de los crystals, sage, I'm big on that. And yoga and your diet. So nutrients y your diet. So I know it's connected. I would be lying if I sit here and I say like, oh, conozco o sé mucho de eso, because I don't. But I'm excited to learn that because it does have a big impact. But I'm curious to know like how or what is it or cómo. Pero yo sé que sí tiene un big impact on your anxiety también. Lo que nosotros ponemos en nuestro cuerpo. One of the other questions I got, just give me a second. Alcohol. Oh, God. Oh, listen, if you need a substance to relax or to calm down, it's not ideal. Does alcohol affect anxiety? 100%. 100%. So, a lot of people who are anxious go to a substance to feel better, right? If you're going to a substance like alcohol, for example, the body recognizes alcohol as a poison. So what it's going to do, it's going to reject the alcohol and it's going to make you like go pee, and then it's going to release it through your pores, right? So when you are introducing alcohol into a person that's anxious, alcohol is going to make your anxiety feel better, quote unquote, because alcohol is a depressant. So when a person feels anxious, you introduce alcohol into the mix and it's going to make them calm down. But the anxiety is still going to be there tomorrow. And if you drink excessively, you're going to have anxiety and you're going to be hungover, right? So it's not going to make it any better. If anything, it's going to make it worse, because all you're doing is suppressing that emotion and you're not releasing that emotion. So what happens when you suppress emotions? Eventually, the emotion is going to come out and it's going to explode, right? So people who drink to suppress are very anxious people. Right? And it's like an oxymoron, because one, you're feeling anxious. For example, you go and you smoke a cigarette. Oh, I feel better now, right? But then what happens is you start developing I don't want to say addiction. I want to say like it's not an addiction. It's a dependency. Bad habit. A bad habit of nicotine, right? So now you not only have anxiety, now you also have a dependency for nicotine. And if you can't go out and smoke because you're feeling anxious, then it's going to add to the anxiety that you have. Does that make sense? Yes. So it's literally like a recipe for disaster. Sería como tipo una bola de nieve. O sea, ahora no solamente estoy lidiando con ansiedad, ahora estoy lidiando con dependencia, con alcoholismo, con tabaquismo y todo eso. O sea, Snowball effect. It's a snowball effect. So and that's what anxiety is. Snowball Empieza effect. así, right? And it starts going down and it starts picking up todo lo que pueda. Sean cosas buenas o sean cosas que uno trata de hacer para sentirse mejor. Pero it's just making the problem bigger versus dissolving and getting to the core of it.
Y esperamos que esa bola de nieve no se nos siga haciendo más grande, porque siento que cuando cada persona tiene un límite y todos cada quien se conoce de la manera que va a explotar, de la manera que va a hacer las cosas. Pero siento que cuando ya llega un punto donde decimos, ok, necesito ayuda profesional, ya esto ya no es normal, ahí es cuando siento que podemos detener esa bola de nieve y no estar siguiendo alimentando todo eso de malos pensamientos, no sé, cosas que sigan alimentando esa ansiedad. Entonces, como siempre lo hemos recomendado desde el podcast número 1, vayan a terapia, busquen ayuda. Si ustedes están sintiendo de esta manera, si ustedes están teniendo episodios de ansiedad que ya se están convirtiendo en ataques de pánico, busquen ayuda. Busquen ayuda profesional, no solamente, también obviamente de las personas y familias, amigos que sabemos que nos van a elevar, pero ayuda profesional. Y se quedan muy calladas y me miran de sí. The way you speak is just so like es que sí, amiga, sí. Hablo obviamente por pasión. Hablo una por pasión y hablo porque ya me pasó. Yeah. Y no me gustaría que que gente que yo quiero esté pasando por la misma situación, que sé que sí lo están pasando, pero obviamente que llega un punto donde decimos, ok, ya, hasta aquí, enough is enough. Ya necesito que alguien más que no me conoce me escuche y me pueda encaminar. Vamos a estar poniendo en el podcast, mi psicóloga me dio también un ejercicio de respiración en Netflix. Es un ejercicio súper cortito de 7 minutos. Pero and there's shorter ones too that are really effective. Que te hace conectar y obviamente que te va dando las indicaciones y todo eso, y están súper cortitos. Los vamos a estar poniendo en este post que vamos a hacer especialmente para anxiety. Esperamos que a toda la gente en serio que nos está escuchando el día de hoy, este episodio les haya sido de mucha ayuda, que haya sido educacional en lo que nosotros creímos que fueron de las preguntas que más se nos estuvieron haciendo, que la información simplemente que les hayamos dado resigne. Puedan conectar. And if you guys allow me, yo cuando me dijeron que querían que viniera a hacer el podcast, I was thinking, do I need to do research? But I was like, wait, I know the research. She is the source. Pero encontré this post que alguien había puesto que it hit me, because I was like, it makes sense. Yeah. So I'm going to share it with you guys. Yeah, sure. So dice, before we can manage our emotions, we have to accept our emotions, right? Before we accept it, we have to identify them. And before we identify them, we have to acknowledge them. And before we acknowledge them, we have to be honest with ourselves. Oh. Emotional damage. Microphones. That's so hard. That first one, that last one is the hardest one. Because being honest with ourselves. And that's snowball trickling effect, right? That's the root. The moment you really accept it, there's so many layers to it. And it's like, uno puede ser, okay, I can recognize my emotions. I can identify my emotions. But it's like, do you accept them? And are you aware of it? And accepting it. It's not part. Okay, but it's okay to not be okay. And then everything else is just going to connect the puzzle. Oh my God. Tanta sabiduría en una sola persona. I love that. Seriously. Thank you so much, Vere, por haber estado en este episodio con nosotros, que siento que necesita una segunda y tercera y cuarta parte, porque ansiedad, cuando Cristina me estuvo diciendo, ya tienes tus preguntas, y así, es que ya me puse a estudiar, pero está muy extenso. There's so hay many muchísimas under the cosas. umbrella. Like OCD, social anxiety, there's so much, phobias. There's so much to it. Y definitivamente siento que, te digo, este episodio da como para 5 más. Pero para terminar este episodio te quiero dar las gracias, Bere, por haber estado, por tomarte el tiempo más que nada y por haber hecho hasta lo imposible para haber llegado aquí con nosotras y hacer share toda tu sabiduría, no solamente con nosotros, sino con toda la gente que nos escucha allá afuera. Como dije anteriormente, esperamos que este episodio les sea de gran ayuda. Que se sienten un ratito, que se relajen con nosotros, escuchen, procesen este episodio
y lo sigan compartiendo con todas sus amigas, que ustedes sepan que están pasando por una situación similar, que lo hagan share, que se lo manden a todas las personas habidas y por haber. Antes de terminar este episodio, no lo podemos obviamente terminar sin darle las gracias a las 2 personas que están detrás de toda esta magia de episodio, a Juan Ávila. Si ustedes están buscando headshots profesionales para su negocio, para su business card, Juan Ávila Photography, lo pueden encontrar en Instagram. Si no lo pueden localizar, nos pueden mandar un mensajito y nosotros los podemos conectar con él. Y a la persona que, pues, obviamente que también está dentro de todo el video, de toda la producción. Producción, contenido, visión, profesionalismo, LC1 Productions. Luis Contreras, a LC1 Productions, lo pueden encontrar también en Instagram. Y pues, muchísimas gracias. Esto fue Brunch con amigas.